प्रोफेसर साहब एक तो अपनी बात मुकम्मल कर दीजिए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को तमाम अज़वाज मुतहरात में इस तरह से फजीलत हासिल है जैसे तमाम खानों में सरीद को फजीलत हासिल है, तो ये भी ज़रा गौर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनका जब भी नाम आता है तो सबसे पहले जो एक तसव्वुर एक मोमिन के दिल में आता है वो ये कि उनकी एक इल्मी मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है। ख़ास तौर पे इस एतबार से एक बात ज़िक्र की डॉक्टर साहब ने कि अज़वाज मुतहरात क्या बल्कि तमाम मुसलमान ख़वातीन में सबसे ज़्यादा अहादीस 2200 से ज़्यादा उनसे मरवी हैं। इससे ज़्यादा अहादीस किसी खातून से रिवायत नहीं है। फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और उनके बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये सब हज़रात भी इल्मी मशवरे उनसे लिया करते थे। जहाँ तक आपने जिस चीज़ का ज़िक्र किया है उस इल्मी बुनियाद कहाँ से पड़ी थी, वो उसी बात से पड़ी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आप घर में तशरीफ़ फरमा होते थे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर आप किसी और हुजरे में होते तो तशरीफ़ नहीं लाते थे, लेकिन हज़रत आयशा के हुजरे में होते थे तो तशरीफ़ ले आते थे। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए सलाम पेश करते। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये ख़बर देते तो हज़रत आयशा फरमाती कि अच्छा वो यहीं हैं, इसका मतलब है आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे जी। और फिर साथ जो आपने एक और फजीलत की तरफ इशारा किया है वो रिवायत के अल्फाज हैं कि फ़ज़्ल आयशा अला निसाई का फ़ज़्ल सरीद अला साइर ताम, कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औरतों के मुकाबले में वही फजीलत है जो सरीद की सारे खानों के मुकाबले में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फ़जीलत सिर्फ़ अज़वाज मुतहरात के मुकाबले में बयान नहीं की गई, बल्कि उनकी फ़जीलत तमाम जहान की औरतों के मुकाबले में बयान की गई। इसलिए उलमाए किराम के दरमियान एक बहस है कि मर्दों में तो हम ये मानते हैं कि अम्बिया में सबसे अफजल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सहाबा किराम में सबसे अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, लेकिन औरतों में सबसे ज़्यादा फ़जीलत किसको हासिल है? तो इस हदीस की रोशनी में उलमा की एक बड़ी जमात का कहना यह है कि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा फ़जीलत जिनको हासिल है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। अगरचे इनके मुकाबले में दूसरा कौल भी है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी सबसे अफजल माना गया है, लेकिन इस हदीस की रोशनी में बाज़ उलमा की राय ये है जी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकाम और मर्तबा क्या है। इसके साथ साथ वो दूसरी बात ये भी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत से उन्हें याद करते थे, हुमैरा का लक़ब दिया हुआ था आपने इस नाम के साथ। और फिर बड़ी खूबसूरत वाक़यात मिलते हैं हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के। इस हवाले से भी आप देखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोहब्बत का मामला ये था कि आपने बाज़ औक़ात किसी जगह पर जहाँ आप अकेले किसी मैदान में तन्हा हुए हज़रत आयशा के साथ, तो आपने एक मरतबा उनके साथ दौड़ने का मुकाबला फरमाया। तो उसमें पहली बार तो ये हुआ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आगे निकल गई, वो दौड़ में मुकाबला जीत गई। फिर एक मरतबा और इसी तरह का इत्तेफाक हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ आयशा आज फिर मुकाबला करते हैं। तो इस बार ये हुआ कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फ़लम्मा बद्दन, तो मैं उस वक़्त थोड़ी सी भारी हो गई थी, तो इस बार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। तो जब आपने वो मुकाबला जीत लिया तो आपने फरमाया कि तिल का भी तिल का, ये जो आज वाला मुकाबला है ये उस दिन का बदला हो गया, तो आज हम लेवल हो गए, बराबर हो गए। तो इससे हमें पता चलता है। फिर आप एक और बात देखें कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फ़जीलत इसलिए भी मानी गई है कि जब उनके ऊपर एक ज़माने में तहमत लगी, एक इल्ज़ाम लगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सफाई देने के लिए कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई, पूरे 18-20 आयत नाज़िल हुई। यहाँ उलमा ने एक नुक्ते की बात लिखी है, बड़ी खूबसूरत बात है कि वही तहमत हज़रत मरियम पे भी लगी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद। तो उनकी सफाई देने के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम यह किया कि उनके उस बेटे को जो उनकी गोद में था उसे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। उन्होंने अपनी वालदा की सफाई दी और वो आयात सूरह मरियम में मौजूद हैं कि काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब,
لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حرف آیا تو اللہ تعالیٰ ان کی صفائی دینے کے لیے خود آئے اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ آپ پاک ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مقام پر فرمایا کہ اللہ آپ پاک ہیں، اس کی کیا وجہ تھی؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ اللہ جو خود پاک ہے، کیا وہ اپنے پاک پیغمبر کے لیے کوئی پاک بیوی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے لیے سبحانک کا لفظ استعمال کیا، اپنی پاکی بیان فرمائی، اشارتاً پھر اپنے پیغمبر کی اور اپنے پیغمبر کی زوجہ مطہرہ کی بھی پاک دامنی بیان کر دی، اور یہ بتا دیا کہ ان کے اندر کوئی ایسی خامی ہے نہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ جب اپنا تعارف لکھتی تھی تو 2 جملے لکھا کرتی تھی ساتھ، کہ وہ عائشہ حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں۔ اگلا جملہ لکھتی تھی کہ المبرأۃ فی کتاب اللہ، وہ جن کی پاک دامنی اللہ کی کتاب میں بیان۔ اور یہ وہ چیزیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دوسری بیگمات سے جو ممتاز بھی کرتی ہیں۔ سمیہ صاحب، آپ کو بھی شامل ہے، گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بڑا طویل آپ سے ہم نے بات کی، ہلکے کے مسائل پہ بھی جانا۔ یہ بتا دیں کہ بینگ اے وومن کون سے ہرڈلز آپ کو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاتون ہو، اگر آپ ایز اے خاتون کسی شعبے کو جوائن کرتے ہیں تو بہت سارے آپ کو مسائل کا سامنا رہتا ہے، اور ابھی جو بہت ہی اچھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ 75 سال لگے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر خاتون ہی آپ کے پارٹی سے سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں آگے یہ مسائل جو ہیں وہ کم ہونے والے ہیں اس چیز کے بعد؟ دیکھیں، یہ تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیڈر میاں نواز شریف نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اس کو اب جو ایک اہم پوزیشن پہ وزیر اعلیٰ آ گئی ہیں تو ظاہری بات ہے خواتین کی پریشانیاں کم ہی ہونی ہیں۔ اور دیکھیں، جب میں نیو اس فیلڈ میں آئی تو میرے اپنے علاقے کے لوگوں نے، میرے اپنے لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا کہ یو آر اے وومن، آپ خاتون ہو، آپ کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تھے ڈسکریج کرنے والے، لیکن الحمدللہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کی باتوں کو میں نے بالکل نہیں سنا، اور میں نے الحمدللہ کامیابی کی منازل طے کر لیے۔ لیکن میں یہ دیکھوں گی کہ بی بی مریم صاحبہ نے جیسے آتے ہی وزیر اعلیٰ، ایک کامیاب وزیر اعلیٰ کے طور پہ 29 پروگرام سٹارٹ کرا دیے، اور سیف سٹی پروجیکٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ ای بائک پروگرام اسٹوڈنٹس کے لیے، اور لیپ ٹاپ پروگرامز، اور ایجوکیشن ریفارمز، اور بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے فوراً سے کام شروع کر دیا، اور الحمدللہ 29 پروجیکٹ سٹارٹ بھی ہیں، اور مزید انشاءاللہ مزید ہمیں بہتری دیکھنے میں آئے گی پنجاب میں، اور جس سپیڈ سے وہ کام کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے انشاءاللہ پنجاب جیسے پہلے بھی پنجاب ترقی یافتہ تھا، باقی صوبوں کے نسبت اب اور زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ پچھلی اگر ہم دیکھیں دور، عثمان بزدار کا جو دور تھا، آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 سال تو انہوں نے سمجھنے میں لگا دیا، اور ہمیں پنجاب میں ایسی کوئی امپروومنٹ دیکھنے میں نہیں ملی۔